Boy napansin ba kaning ubang batan-on ron dali ra kay manguyab, mga bata pa nagpinanguyab na puli-puli pag uyab. Unya wa pa sila kagulingong trabaho, wa pa sila kagulingong income, way abot. So asa man sila magsaligron, asa man sila makapang date-date, di ba sa ilang ginikanan. Unya ang maginikanan pag karon nagautang-utang na lang kay tungod sa krisis sa panahon. Pero ang mga anak wa gihuna-huna. Kay una pa lang ilang mga gugma-gugma nga wa pa kayo klaro. Wa lagi siguro nga ang ilang ugma unta ilang paningkamutan nga maghikaayo. Kay asa ra mo nang pag-uyab-uyab kung sila successful na or may mga trabaho na may income na. So may karapatan sila mag-date-date bisan pagpila o gustuhon nila. Dili kay ilang pang date sa ginikanan kuhaon, ang ginikanan nagabut-but-but na intanog paningkamot, ang sila nagpalami-lami ra. Muna uban kasagaran sa mga batan-on ron nga pay na mauhan way kabang kaagan sa bahay way diskarte mo pay kusog magpinanguyab. Unya sa ginikanan gihapon magsalig ug simbak ko makabuntis. So, sa ginikanan gihapon mo dong. Ang ginikanan gyapon makaluoy, mubantay bata pa, dugang pa sa expenses or pakaunon. So kinaluoyan kaayo ang ginikanan sa panahon karon. So dapat kita mga batan-on, kinang uban ra po dili po tanan, be responsible. Hunahunaan na lang ninyo nga unahon ninyo nga makabuot inyong mga pangandoy, magmalamposon sa inyong ugma. Kung dili kayo magsigig salig sa ginikanan, imbes nga kalisod pa ang ginikanan, samutan pa gyud ninyo. Imbis nga maningkamot o pag-eskwela, para in the near future, makatrabaho mo tarong, inyo man ang giuna ng pag-uyab-uyab, nga wa pa man taon may kasiguruhan kay mga batan-on pa mo, o magadisgrasya pa, makabuntis, makaanak sa iyo nga panahon. Mag-unsa naman ang taon mo, di ba?